una magkaon mig kuan kamanting, sa una magkaon mig kamuti, sa una magkaon mig uli nga kamuti or uli nga kamanting, sa una magkaon mig kanang biga. Tanan mga manay nasulayan na mo kaon. Magsudan mig suka, magsudan mig tuyo, magsudan mig asin, magsudan mig kape, magsudan mig Milo, tanan nasulayan na mo. Once a day makakaon, nasulayan po na mo. Dili jud makakaon sa isa ka adlaw, nasulayan na mo. Mangayo mi sa silingan og bugas, mangayo mi sa parente og bugas, nasulayan na mo. Lisod kaayo sa una. Nya magkadiin-diin pa kag puyo, asa ka magpuyo. So lisod jud. So kanang sa mga kuan karon nga murag naa mo or kuan mo, ayaw na mo arte-arte. Kaon jud mo kung naa mo kay naay uban diha wa intaw gikaon nya kamo diha arte kay mo wa mo nagkaon nagpili magsudan bisag lindot na yung sudan diha napili mo sa ang uban pod mga pamilya or kabataan wala gyud gikaon karong orasa. So di ta mag-inarte diri dapita kay lisod kaayo kung wala na gyud. Wa pa ka kasulay karon makaingon ka nga di na tinuod yang ingon but ra na siya kuan na siya kanang sulti na siya kay wa man ka nakasulay. Pag masulayan nimo na inakog bakakon balik diri makaingon kag tinuod jud iyang giingon.